अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पत्तों की तरह बिखरने लगी है। वो चीज़ जो पिछले एक साल से प्रिडिक्ट की जा रही थी वो आखिरकार होना शुरू हो गई है। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बड़े सख्त वक्त आए, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात भी बने, बयानिए की जंग चलती रही, लेकिन किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जुड़े रहे पीटीआई के साथ। इमरान खान की गिरफ्तारी होते ही उन 24 घंटों के अंदर, 24 से 48 घंटों के अंदर 9 मई के वाक़यात ये वो टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इस जमात के अपने सियासी पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया है। और वो हो गया जो पिछले एक साल से लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किस तरह से हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलती से, अपनी वजूहात की बिना पर। किसी बाहर की फोर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश नहीं की। कोई सियासी इंतकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोड़ने में उसको कामयाब नहीं हुआ। पिछले एक साल की तमाम सूरत हाल आप देख लें, तमाम मंजरनामा आप देख लें, मुकदमात होते रहे, गिरफ्तारियां होती रहीं, क्या क्या कुछ नहीं होता रहा, सहती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको वो सियासी इंतकाम कहती रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सस्टेन करती रही। लेकिन कोई सियासी जमात जब रियासत के मुकाबले पे खड़ी हो जाएगी और रियासत नहीं अपनी सियासत बचाने के एक एजेंडे पे अमल पैरा हो जाएगी, तो फिर रियासत जाहिर है सबसे ताकतवर है, रियासत ही सस्टेन करने वाली है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन करने वाली नहीं है। पाकिस्तान है तो इसी से तमाम सियासी जमातें हैं। आप पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, आप पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपके अपने अंदर दरार और खलीज पैदा होगी, जो कि अब देखने में आई है। सबसे बड़ी इस वक्त तक की विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीर मसारी, उन्होंने आज ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत तक छोड़ने का ऐलान कर दिया। फयाज चौहान, आज एक और नया नाम वो सामने आ गए, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, कहा कि वो सियासत करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, फवाद चौधरी के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 9 मई के वाक़यात की मसम्मत करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ सकते हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इमरान खान के लिए टाइम अप हो गया है। इमरान खान खुद ही इसके जिम्मेदार हैं क्या, ये सवाल बनता है। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट? क्या अब ये तसव्वुर कर लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एतबार से ख़त्म हो चुकी है? पीटीआई इज़ फिनिश्ड, पीटीआई इज़ नो मोर, एंड व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फ्यूचर, व्हाट इज़ द इलेक्टोरल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये बड़ा अहम सवाल है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो हमेशा कहते रहे हैं कि वो अकेले भी खड़े होकर लड़ते रहेंगे सियासी एतबार से, चाहे कोई भी उनके साथ ना हो, लेकिन कौमी असम्बली की 300 से ज़ायद नशिस्तों पे इमरान खान अकेले तो नहीं लड़ेंगे। हुकूमत बनाने का दावा करने के लिए आपके पास एक साइजेबल नंबर होना चाहिए। लोग तो आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक विफाकी सियासत से हो, चाहे प्रोविंशियल सियासत से हो। और अब इसके बाद आगे का मंजरनामा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं, बावजूद इसके कि 9 मई के वाक़यात ही बुनियाद हैं और पीटीआई के अपने अंदर ही खलीज और दरार है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि क्या इस सब के पीछे नून लीग है? क्या तराजू के पलड़े बराबर किए जा रहे हैं? जिस तरह 2018 में नून लीग को तोड़ा गया था, लेकिन उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे थी। सो लोग ये सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बावजूद इसके कि मैंने सारा मंजरनामा आपके सामने रख दिया कि पिछले एक साल में पीटीआई को तोड़ने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। ना मुकदमात, ना गिरफ्तारियां, ना हरासमेंट, ना कुछ और। ये 9 मई का वाकया एक टर्निंग डिसाइसिव पॉइंट साबित हुआ है पीटीआई के अपने अंदर से। तो बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे और अब आगे सियासत में होने क्या जा रहा है, मईशत के हवाले से क्या कुछ देखने में सामने आ सकता है, और क्या अब सेफली कहा जा सकता है कि इलेक्शंस इसी साल अक्टूबर में हो सकते हैं। ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर अहमद पनसौटा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं, उनसे ज़रा राय लेंगे इस हवाले से। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद पनसौटा साहब बल्कि तारिक फजल साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। तारिक साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? तारिक फजल चौधरी साहब क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
कनेक्ट करें जी, प्रॉपरली कनेक्ट कीजिए तारिक फैज चौधरी साहब से। अहमद पनसौटा साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आई कैन हियर यू। किस तरह देखते हैं आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये धचका पहुंच रहा है, ये जो आज सब कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, हाउ डू यू सी दिस? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि स्टार्ट में एक चीज कहनी बड़ी जरूरी है कि जब हम इस चीज को कंडेम करते हैं, इट इज नॉट अबाउट एनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन। किसी गरीब आदमी का घर हो, किसी का भी घर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग जिसको डैमेज किया जाएगा बाय एनीबॉडी, उसकी जो कॉन्डेमनेशन होनी चाहिए, उसको तो मैंने पहले दिन से, जिस दिन से हो रहा है, आई हैव बीन कंडेमिंग इट। और मैंने कहीं भी कहा था कि खान साहब को बाहर निकल के इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवानी चाहिए। जो जो लोग इसको इन्वॉल्व हो उनको खुद डिमांड करनी चाहिए सजा। सो आई कंडेम इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं जी पॉलिटिकल फ्यूचर पे। आपने बिल्कुल स्टार्ट में बात की कि पीटीआई को 1 साल से तोड़ा गया। उन केसेस की नेचर और जो इस टाइम पर हम केसेस, क्योंकि अदालतों में डेली बेसिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक आदमी पे 36-36 FIR, 300 बल्कि हजारों में डिटेंशन ऑर्डर्स, और जिस तरह एक्शन लिया जा रहा है, मैं उन लोगों के अलावा बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ किया है, उनके अलावा बात कर रहा हूँ। उसके गाब में जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया गया है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कभी तोड़ी नहीं जा सकती। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट करने की बात है तो पाकिस्तान में शायद एक आदमी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो उनका पास्ट है वो सबको पता है कैसे क्रिएट होती गई है, और उसके बाद दे ऑल बिकम पॉपुलर। एंड जब वो पॉपुलर होती हैं तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो रहती है। PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते, वो एक एग्जिस्टेंस होती है। एट द मोमेंट उनके ऊपर एक बुरा वक्त चल रहा है, उनकी बड़ी सीनियर लीडरशिप उनको छोड़ रही है, और इस पर खान साहब ने भी आई थिंक शायद आज बयान भी दिया है कि उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज भी ना करें, उन पर पता नहीं क्या प्रेशर है। बट स्टिल मैं आज भी कहता हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो पीडीएम को तो फौरन से पहले इलेक्शंस मांग लेने चाहिए, और चाहिए कि इन इलेक्शंस को क्लीन स्वीप करें, बिकॉज जिस तरह आपने स्टार्ट में तर्जिया किया उनके मुताबिक तो इस टाइम क्लीन स्वीप करना चाहिए। और आपने जिस तरह कहा कि उनके पास बंदे भी नहीं होंगे, तो शायद मेरा ख्याल आइडियल टाइम है, लेकिन वो इस टाइम भी इलेक्शन नहीं मांगेंगे, ये आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। व्हाई? बिकॉज इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम, हम चाहें या ना चाहें, मेरी तो किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, बट अगर आप किसी से पूछ लें, कोई आप लेफ्ट राइट बात करें, तो आपको पीटीआई की पॉपुलैरिटी नजर आएगी। और अब जो आपने एक काम और कर दिया उनके साथ, जो उनके साथ हमेशा एसोसिएट होता था कि ये मार नहीं खा सकते, इनको आप रगड़ा नहीं लगा सकते, आपने उनको वो भी लगा दिया। और आपने उन पॉलिटिकल वर्कर्स को जो इस चीज को बर्दाश्त कर गए, एक प्रॉपर ट्रेंड पॉलिटिकल वर्कर्स बना के बाहर निकाल दिए। मैं समझता हूँ लिटमस टेस्ट होगा जनरल इलेक्शन, फेडरल में भी कराएं, बेशक अक्टूबर में कराएं, प्रोविंस में भी कराएं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी और आपकी जो बात है, मतलब जिस तरह आपने तज्जिया किया, मैं भी शायद समवट उसी तरह बात करूं, बट इसका टेस्ट जो है वो अवाम ताकत का सब चश्मा है, कोई और चीज ताकत का चश्मा नहीं है, ये आइन मलिक है। राइट, थोड़ा सा आगे चल के आपसे अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से बात करेंगे। नैब ने सवालनामा इमरान खान साहब को भिजवाया है, खान साहब को गिरफ्तारी का खदशा है, लेकिन ये सर आगे चल के बात करेंगे। तारिक फैज चौधरी साहब, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। तारिक साहब, एक तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में, तो बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ ले आएंगे तो आपसे जरा फेस टू फेस जरा अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आज बड़ी खबरें हैं। जो भी कुछ हो रहा है 9 मई से इनका ताल्लुक है। आपने इंट्रो तो मेरा सुना नहीं होगा क्योंकि आपसे उस वक्त राब्ता नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल जो चीज़ एक मुसल्लिमा नज़र आ रही है कि पीटीआई के अपने अंदर दरार पड़ी है, अपने अंदर खलीज पड़ी है बिकॉज ऑफ द 9 मई का इंसिडेंट। कहीं बाहर से कोई प्रेशर नहीं पड़ा है टूटने के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के अपने अंदर से कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है कि इस सब कारस्तानी के पीछे नून लीग है या नून लीग की ख्वाहिश है कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो अब आप लोग खुश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूट रहे हैं, तराजू के पलड़े आपके लिए बराबर हो रहे हैं, और क्या अब आप लोग इलेक्शन में जा सकते हैं? सुनिया हो, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कि गलियां हो जाए सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे, तो अब आपके लिए गलियां तो सुनसान हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून आज से नहीं, ये 2018 से ये बात कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर एक को स्पेस मिलनी चाहिए और प्रॉपर पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए, ताकि वो एक आज़ाद माहौल में गैर जानिबदाराना इलेक्शन लड़ सके हर पार्टी, और जिसे कौम मैंडेट दे वो अगली गवर्नमेंट बनाए। ये तो हमारा एक मौका बड़ा पुराना चल रहा है। अभी भी हम अगर वो कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं कर रहे, ये हमारे बड़ा पुराना एक मौका है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग जो छोड़ के जा रहे हैं और हमें उसमें कोई एज मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की थी, उसे एक सियासी बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट करते हुए, और जब तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी रही उस वक्त तक लोग उसके साथ रहे। वो कि उस दौर में भी, जो पिछला 4-5 साल दौर है इमरान खान साहब का, या ये कह लें कि 2010 जब से
उस पार्टी का बाकायदा एक रिवाइवल हुआ है, उसमें सियासत से ज्यादा आपको शुरू से फितना नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की तकरीरों में एक नफरत और एक खास तौर पर जो मैं नौजवान नस्ल है उसके हवाले से कहूँगा कि उन्होंने उनके जहन में नफरत का एक बारूद भरा है। और वो लोग आप देखें, सोशल मीडिया देखें, गली मोहल्लों की सियासत देखें, इस उरूज पे ले गए हैं कि आज नहीं, मुताबिक दफा आपके प्रोग्रामों में बैठ के मैं ये कह चुका हूँ कि सियासत नजरियाती इख्तलाफ का नाम होती है। इमरान खान साहब ने उस नजरियाती इख्तलाफ को जाती दुश्मनी में बदल दिया है। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ओ फलाना, ओ मलाने, ओ डीजल, ओ पलाप, वो गालियां, वो जो सियासत में कभी भी नहीं थी, तज़ीक, मैं जला दूंगा, गिरा दूंगा, आग लगा दूंगा, शहर बंद, पाकिस्तान को चलने नहीं दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2014 से ये चीजें मंजर आम पे आ रही हैं, आज 10 साल हो गए हैं, लोग ये सुन रहे हैं, नौजवान ये सुन रहे हैं, और उसके नतीजे में जो फसल पक रही थी, पर ज़ाहिर है उसने कटना तो था। ये जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, जैसे मैं पाकिस्तान का 9 मई नहीं बल्कि 9/11 कहूँगा, इसमें वो सारी नफरत सामने आई है, वो इमरान खान साहब की सारी ब्रेन वॉशिंग सामने आई है। यानी मेरी दिल से हमदर्दियाँ उन खानदानों के लिए जिनके नौजवान बच्चों को इमरान खान साहब ने बहकाया है। आज अगर उन पे कोई मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस दर्ज होते हैं, ट्रायल होता है, उन्हें सजा होती है, तो उनके लिए मैं उतना ही दुखी हूँगा जितना उनका अपना बाप होगा, क्योंकि वो उनकी उम्मीद है, उनका एक मुस्तकबिल है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के टूट फूट का जो सिलसिला जारी है, इसके पीछे नून लीग की कोई ख्वाहिश का कोई रद्द अमल शामिल नहीं है। आप लोग चाहते थे कि तराजू के पलड़े बराबर हो, वगैरह वगैरह। कतई तौर पर नून लीग का ना से कोई ताल्लुक है, ना हमने उनको उकसाया। उन्होंने बाकायदा प्री प्लान तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी से तहरीक इंसाफ, एक मैं ऐसे कहता होता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो ठीक था, अब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंतशार बन चुकी है। इंतशार की इजाजत नहीं दी जा सकती। चले सियासी मुखालफों को आपने पकड़ा, अंदर किया, उन पे चक्स डाली, हीरोइन डाली अपने दौरे हुकूमत में, गुड एनफ। लेकिन अब आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आप रियासती इदारों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, आप फौज की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, आप शहदा की यादगारों पे हमलावर हो रहे हैं। इन लोगों को आप कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो दंदनाते फिरे पाकिस्तान की गलियों और शहरों में, और जब दिल किया जनाब वो चढ़ दौड़े। लेकिन अपेरेंटली तारिक साहब, अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बहरानी कैफियत है। इस कैफियत को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो बंदे हैं, ना ही उन बंदों के लिए वोट हासिल होंगे। जब बंदे नहीं होंगे, तादाद नहीं होगी साथ, तो आप हुकूमत कैसे बना सकेंगे? इसका मतलब है कि नून लीग पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत के लिए मैदान साफ है। तो अब तो आप लोग इलेक्शन करवा दें ना, कल ही करवा दें पंजाब का इलेक्शन, परसों करवा दें, इसी महीने करवा दें, आम इंतखाबात करवा दें। देखिए इलेक्शन तो उन्हें वक्त पे, उन्हें असेंबली की मुद्दत में भी चंद माह बाकी हैं, और ये कोई ऐसा तो नहीं है कि हम मौके की ताक में थे जनाब कि कब इलेक्शन हमने कराने। इसी ज़ाब्ते के तहत उन्हें कोई पाकिस्तान में आइन और कानून है, उसके तहत उन्हें और बिल्कुल होंगे। ये मैं आपको बता दूंगी, इलेक्शन ही तमाम मसाइल इसी साल होंगे। असेंबली की मुद्दत पूरी होने पे होंगे। और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इंतखाबात एक दिन होने हैं, ताकि मजीद कोई फितना और शर पाकिस्तान में ना फैल सके कि लोग कहें जनाब कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे। ठीक है तारिक साहब, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू इन द इस्लामाबाद स्टूडियोज। नाउ लेट मी गो टू मुजाहिद बरेलवी साहब। बरेलवी साहब, किस तरह आप देखते हैं ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज जो हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए एक हतमी टर्निंग पॉइंट आ गया है? टाइम इज अप फॉर इमरान खान नाउ। गनीज़ा, आप तो माशाल्लाह आप भी बड़ी सीनियर एंकर हैं, बल्कि खबरें तो जब से आप पढ़ रही होंगी तो आपने पूरी माजी की तारीख भी देखी होगी। इस वक्त आप मेरे ख्याल में जो भी कार्रवाइयाँ 9 मई के बाद से हो रही हैं, और कभी किसी भी सियासी जमात पर, चाहे नून लीग हो या पीटीआई तहरीक इंसाफ हो, सॉरी पीपल्स पार्टी हो या नेशनल इस्लामी पार्टी हो, जब उस पर जबर का इस तरह जबर हो रहा हो कि हम लोग स्क्रीनों पर भी देख रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में, और वो भी खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इस्टेब्लिशमेंट से हमदर्दी हो और इन लोगों को लोग मलाऊन करार दें और काबिल संगजरी करार दें। सिंपैथी होती है, एक फितरी बात होती है, और ये ग्रेजुअली अमल शुरू हुआ है। क्योंकि गरीज़ा, खुद एक बहुत बड़ा सवाल अभी तक जिसका जवाब नहीं मिल रहा, आप भी माशाल्लाह, हम लोग भी सारी शहर में, मुल्क में घूमते रहते हैं, कि 9 मई को ये सब कुछ कैसे हुआ। खास तौर पर लाहौर का होना वाला अभी तक एक सवालिया निशान है
اور یہ سوال کا جواب نگراں وزیر اعلیٰ کو دینا پڑے گا. وہ ایک صحافی ہیں, نگراں انفارمیشن دے گا کہ 5 کلومیٹر کا وہ فاصلہ کیسے خالی رہا. کوئی چڑیا گھر یا کوئی شاپنگ مال تو تھا نہیں. آپ کے دفتر تک میں بھی کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ موب داخل ہوتا رہا, 2-3 گھنٹے تک کھیلتا رہا, اسے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں. اگر اس کے اندر جو موب کچھ کر رہا تھا اسے اگر وہ بھی کور کمانڈر اگر ایک راز فوجی چھاونی ہے, انہیں اگر شوٹ کیا جاتا اور ان کی لاشیں پڑی رہتی تو شاید ان کی فیملی بھی انہیں اٹھانے نہیں آتی. تو اس بنیادی سوال کا ابھی تک جواب نہیں ملا کہ کیسے ایک موب دندناتا ہوا پورے ملک میں گھومتا رہا اور اس وقت نہ اسے پکڑا گیا نہ اس کو. میں نے کہا نا کہ اگر موب کوئی خاص طور پر فوجی تنصیبات پر اگر حملہ کر رہا ہو تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوتا ہے یا بلوچ بی آر اے اور بی ایل اے کے ساتھ ہوتا ہے, آتا ہے نا کہ دہشت گرد مارے گئے. ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد جو بیانیہ ہے اس میں بہت سارے اف اور بٹ آتے ہیں. یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں ہے. میں نے پھر کہا نا غریزہ, ہم جو تھوڑا بہت پاس کو دیکھتے رہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی ہمارے مہمان نون لیگ کے کہہ رہے تھے زبان کیا استعمال کر رہے ہیں, ہم نے تو وہ بھی زبان سنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کہتے تھے کہ زرداری میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا اور تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ایک نہیں میں 10 باتیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ جس میں ان پارٹیوں نے کیا کیا نہیں استعمال کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کیا کیا یعنی کہ مجاہد صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا عمل, یہ فطری نہیں ہے, یہ غیر فطری ہے, اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پولیٹیکل پارٹیاں یا لیڈر, دیکھیں بھٹو کو ختم نہیں کیا سکا, شہید محترمہ کو نہیں کیا سکا. حالانکہ بھٹو صاحب کا کوئی ماضی, خود بھٹو صاحب نے اپنے دور میں نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی. خود بھٹو صاحب نے دور میں جو ہے حیدرآباد باقاعدہ اٹھا کے قومی اسمبلی کے ارکان کو باہر بھیجا. خود بھٹو صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, جے رحیم کے ساتھ کیا کیا, میراد احمد خان کے ساتھ کیا. بڑا اس وقت اسکرین نہیں تھی نا, اس طرح آزادی نہیں تھی. وہ چھوڑیے نون لیگ نے کیا کیا کیا, وہ بھی سب ہمارے سامنے کے زرداری کی زبان کاٹی جا رہی تھی, 14 سال 11 سال میں جیل رہے, مقدمے جھوٹے بنتے رہے, وہ سب کچھ. تو ان لوگوں کا ماضی کوئی مثالی نہیں ہے. اس طرح تحریک انصاف کی قیادت نے کوئی مثالی کردار حکومت کے دور میں نہیں کیا. میں اس کو بالکل مانتا ہوں. خان صاحب نے پارٹی کو اسی طرح چلایا جیسے ون مین پارٹیاں ہمارے پیپلز پارٹی وہ چلتی رہتی. لیکن جس طرح انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, خاص طور پر شیریں مزاری, مجھے بتائیے غریزہ, ایک خاتون کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ رہا کر دیتا ہے, آپ 12 دن میں 5 بار گرفتار کرتے ہیں بلکہ اغوا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ بیان نہیں دیتی تو کیا کرتی انسان؟ یہ نہیں, آپ سوری ٹو سے, وہ اسلام آباد میں ایک حد ہوتی ہے نا. اور ان کی بیٹی ہو, ماں ہو, کہنا آسان ہے لیکن جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے. شاید ہم جیسے 2-4 لوگوں نے مقابلہ کیا اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے پاکستان میں ہم پتہ ہے. میرا اس پہ موقف ذرا مختلف ہے کہ اگر کسی اس میں دیکھیں قانون جب اپنا ایکشن میں آتا ہے تو وہ کسی کی جنڈر نہیں دیکھتا, پھر جنڈر نہیں دیکھنی چاہیے, پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کوئی مرد ہے کوئی خاتون ہے. اور شیریں مزاری صاحبہ جس طرح سے فوج کے خلاف انسٹیگیٹ کرواتی رہی ہیں پچھلے 1 سال میں, مجاہد صاحب اس بات سے ایگری ہے کہ خاص جینڈر پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا مرد کے ساتھ بھی اگر ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہ صحافی دوستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, 11 دن سے پتہ ہی نہیں کہ عمران ریاض کہاں ہے, جوہریہ مقبول جان کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک. اچھا, چونکہ قانون کی بات ہو رہی ہے تو میں پنسوٹا صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیریں مزاری کے ساتھ ہوا ہے یہ سب ہراسمنٹ وجہ بنی ہے ان کے آج سیاست چھوڑنے کی, جماعت چھوڑنے کی, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جی یہ ایک واویلا مچایا جاتا رہا کہ جی خواتین کو گرفتار کر لیا گیا 9 مئی کو خواتین کو, جبکہ ہم ان خواتین کا کنڈکٹ نہیں دیکھ رہے. آپ جانتے ہیں مہذب ممالک میں آپ پولیس کو ایک انگلی لگا کر دکھا دیں, وہ کس طرح سے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں فوراً, اس میں مرد خاتون کی تخصیص وہ کوئی بھی نہیں کرتے. تو اس پہ ذرا پنسوٹا صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور چاہوں گی. نہیں جی, پہلی تو بات یہ کہ وہ بالکل کرتے ہیں. جب کسی خاتون کو آپ نے گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اس خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو لیڈی پولیس کانسٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اٹھا کے عورتوں کو وینوں میں اور ویگنز میں پھینکتے ہیں. دوسری جو ایک پیراللز ڈرا کیے جا رہے ہیں وہ یہ کیے جا رہے ہیں کہ کیسز وہاں پر بھی بنے, یہاں پر بھی بنے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کیسز جب بھی بنتے ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے بنتے ہیں.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% लोगों पर आपने दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए, और मैं वंस अगेन उन लोगों को निकाल के बात कर रहा हूँ जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया, उनको तो मैं समझता ही दहशतगर्द हूँ। उसके अलावा जितने लोग हैं जो वहां पर नहीं थे या ऑल, उन सब पे एंटी टेररिज्म के केसेस हैं। तो अगर शीरीन मजारी साहिबा के ऊपर आप डिटेंशन करके एंटी टेररिज्म का केस बनाएंगे और उनको 5 दफा गिरफ्तार करेंगे, तो डू यू थिंक समबडी इज गोइंग टू बिलीव दैट? और जिस तरह मुजाहिद साहब ने कहा, तो शीरीन मजारी साहब ने बाहर आके फिर पार्टी से जान ही छुड़ानी है या किसी चीज से भी, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। लेकिन National शीरीन साहिबा accountability bureau में arrest जब होना, वफाकी एक वज़ीर corruption बराए case में इंसानी रहना, बड़ा हुकूक फर्क है। थी, शीरीन साहिबा जब वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक थी, तो इसी किस्म की डिटेंशंस को, इसी किस्म के केसेस को अपने मुखालिफिन के खिलाफ, दीगर के खिलाफ ना सिर्फ डिफेंड करती थी बल्कि कहती थी बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है। वन, फिर पिछले 1 साल के दौरान माजरत के साथ शीरीन साहिबा जिस तरह से फौज के खिलाफ इंस्टिगेट करवाती रही हैं, जिस किस्म के गलत ट्वीट्स वो करती रही हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें, तो ये सब मिला के जो है कंट्रीब्यूट करता है ना 9 मई को जो हुआ। जी, मैं उस पर ही आता हूँ। पहली तो बात ये आपने कहा, उन्होंने अपने दौर में, जहां तक मुझे उनकी बातें याद है कि उनके बारे में तो उनके मुखालिफ भी कहते हैं कि शी वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, और जहां उन्होंने गलत किया वहां पर उसको मैं आउटराइटली कंडेम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं तो जैसे आपको पहले कहा कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी स्पोक्स पर्सन। अब दूसरी आपने बात की, जहां उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की है, तो इदारों के ऊपर तनकीद के लिए कानून मौजूद है, या आप इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत जाएंगे या आप, और ये मुझे समझ से बाहर है कि अगर उन्होंने इदारों में तनकीद की है तो उनको दहशतगर्दी के मुकदमात पे क्यों डाला जा रहा है, जिसका उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं। और मेरा नहीं ख्याल इसके साथ इदारे का ताल्लुक है, ये तो गवर्नमेंट पर्चे कर रही है ना, हम इदारे से इसको क्यों लिंक कर रहे हैं? इसका फौज से तो मेरे नजदीक कोई ताल्लुक नहीं, इसका तो ताल्लुक है इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट से। कि आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि कल को लेट से अगर मरियम औरंगजेब साहिबा को इस तरह दहशतगर्दी का पर्चा दिया जाए तो आप उसको मुनासिब समझेंगी? गलत बात होगी। इसी तरह शीरीन मजारी जो है, उनकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर रही है, उसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी का मुकदमा देंगी तो मेरे ख्याल उनकी, आप और बड़ी स्ट्रांग औरत है, खान साहब हमेशा कहते होते हैं शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, तो अगर वो ये रेजिस्ट नहीं कर रही तो हर शरीफ आदमी अपनी इज्जत बचा के कहेगा जी मैं सियासत से भी जान छुड़ाता हूँ। और कोई बंदा पार्टी नहीं चेंज कर रहा, सियासत छोड़ रहा है। अगर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन हो रही है। आप अगर मतलब आप मेरे से ज्यादा समझदार। राइट इस पे तारिक साहब का कमेंट जरूर लूंगे, बरेली साहब का कमेंट भी लूंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब। तारिक साहब, आपने बताया तो सही, आपने कह दिया, आप अपना मौक़िफ़ दे दिया कि नून लीग का इसमें कोई लेना देना नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट हो रही है, लेकिन इमरान खान अपनी बात पे बरकरार है कि आप उनके खिलाफ, नून लीग PDM की हुकूमत उनके खिलाफ सियासी इंतकाम ले रही है और ये सब कुछ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि उनको -1 करवा दिया जाए। देखिए, PDM इमरान खान साहब की सियासी मुखालिफ ज़रूर है, हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और इवन PDM के अंदर शामिल जमातें भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जब हमने इलेक्शन लड़ना होगा, अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ कि PDM एक इंतखाबी इत्तेहाद भी है, लिहाजा हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि हम ये सारा कुछ करवा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई का इमरान खान साहब को या उनकी जमात को निशाना बनवा रहे हैं, सच्ची बात है। अब तो जब से उन्होंने ये पाकिस्तान के जो 9 मई या 9/11 है ये उन्होंने किया, अब तो उन्हें इमरान खान साहब कहने का भी दिल नहीं करता। मैं हमेशा उन्हें इमरान खान साहब ही कहता रहा हूँ, आपको पता है। एनीवेज, बात ये है कि पाकिस्तान में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े बड़े खौफनाक वाक़यात हुए हैं, बड़े बड़े अलमनाक हादसात हुए हैं। आप ये कहें, पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म को गोली मारी गई, शहीद लियाकत अली खान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया। किस दौर में लगा? मार्शल लॉ, जब फौज बरसरदार थी। कितनी फौज की इंस्टॉलेशंस में हमले हुए, किस कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ? बीबी की शहादत पिंडी में हुई, मोर और लेस वो कैंट का एरिया बनता है, लियाकत बाग बाउंड्री पे कह लें आप। कितनी जगह पे फौज की इंस्टॉलेशंस में हमले हुए, कितने लोगों के घर जलाए गए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा इक़्तिदार से किस तरह अलग किया गया, आपको नहीं पता? इमरान खान साहब तो पहले वज़ीर आज़म है कि जिन्हें एक आईनी ऑप्शन के तहत घर भेजा गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा गया, गैर आईनी इकदाम नहीं हुआ। और मियां नवाज शरीफ साहब ने 170 पेशियां भुगती, मैं उनके साथ था। 170 पेशियां, 175 पेशियां, ये आपकी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की। 2 दफ़ा गिरफ्तार हुए, इससे पहले अटक जेल में रहे, उससे पहले जनाब अपना कराची जेल में रहे, मुल्क बदर हुए। बीबी उन्होंने क्या तो बंद की सोबतें काटी, लंबी कहानी है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है एक ऐसे मुकदमे में कि आप जनाब आज की करेंसी का रेट लगाएं तो कोई 150 अरब बनता है। वो पैसा बरतानिया ने पकड़ा,
मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया कि आप कौमी खजाने में जमा कराएं, आपने अपने मनपसंद एक फर्द को दे दिया, मिली भगत करके, बीच में पैसे खाए, आपके लोगों ने खाए, आपके वुज़रा ने खाए, आपको तोहफे ताइफ घर तक पहुंचे, उसकी ऑडियो वहीं सारा आया, किसी ने उसको इनकार नहीं किया। उस जुर्म में या उस तहकीकात करने के लिए आपको गिरफ्तार किया गया, आपने मुल्क में आग लगा दी, आपने फौजी छावनियां जला दी, आपने शोहदा की यादगारें जला दी। कहते रहे कि ये फितरी रद्द अमल है। फितरी रद्द अमल नहीं, इमरान खान साहब एक कदम आगे चले गए, उन्होंने कहा एजेंसियों ने कराया है, कोर कमांडर के घर पे आपने हमले किए, क्या आपने, वो अपनी फैमिली समेत अपने घर में मौजूद है। अभी मैंने सुना आपके प्रोग्राम में जब मैं आ रहा था, आपके ऑनरेबल पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि ये बात जो है इसके ऊपर अभी क्या सराहियां हो रही हैं कि ये कैसे हुआ और गेट खाली क्यों थे। मैं समझता हूं कि इंतहाई बेहतरीन फैसला था फौज का कि उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्होंने आगे से इसका रिएक्शन नहीं दिया। अगर रिएक्शन देते, लेकिन देखिए मैं आपको बात बताऊं, माजरत से मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान की फौज चौक से, मजंग चौक से तो दरमियान में रोकने के लिए सिविलियन फोर्स मैं आपको नहीं, देखिए पुलिस फोर्स कहां, आइडिया तो नहीं होता ना कि आप किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ। मेन आपकी जो माल रोड है उसी के ऊपर कोर कमांडर का घर है ना, लाहौर का। कई दफा वहां मुजाहरे हुए हैं, रैलियां आई हैं, एयरपोर्ट गई हैं, एयरपोर्ट से निकली हैं, साथ ही घर है ना, किसी ने ये सोचा भी नहीं कि वहां पे आप हमला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप दोबारा मैं कहूंगा कि आप कहते हैं जनाब के उधर बंदा कोई नहीं था, बेहतरीन फैसला था फौज का कि उन्होंने आगे से रिएक्ट नहीं किया, ये रिटेलिएट नहीं किया। वरना पाकिस्तान की फौज आदि नहीं है कि ये मॉब और ये शरपसंद लोग जाके फौजियों को जो है वो मुक्के मारे, कुसुन मारे उन्हें और जनाब उनकी वर्दियां फाड़ें और वो आगे से देखते रहे। नहीं, उन्होंने गोली चलानी थी। वो गोली चलाते तो क्या होता, मरता कौन? यही इमरान खान के गुमराह किए हुए लोग, बच्चे, नौजवान, जिन्हें ज़हनी तौर पे इन्होंने वो क्या किया, हिप्नोटाइज किया हुआ है, जो हकीकत को समझ नहीं पा रहे कि कौन सी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की अभी आपने एक ऑडियो लीक देखी है, जो हाथ जोड़ के वो एक सेनेटर को कह रहे हैं खुदा के वास्ते मेरे लिए बोलो, मुझे बचाओ बचाओ। अमेरिकन को कह रहे हैं जिन्हें कहते हैं जनाब के एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर, हम कोई गुलाम है और माफिया उनसे मांग रहे हैं, मदद आप उनसे तलब कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान के नौजवानों को समझाने की है कि आप जिस खलाई पुतले के पीछे आप बिल्कुल पागल हुए हैं वो हकीकत नहीं है, वो एक शराब है। इमरान खान साहब का बनाया हुआ टोटल का टोटल जो एक आप ये कहें कि फसाड है, वो सब एक झूठ और ड्रामा है जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। और इनके जितने लोग अब इनको खैराबाद कह रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, वो उनके उस ख्वाब के पीछे थे, तब्दीली के नारे के पीछे थे। वो इमरान खान साहब का वो जो दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स का वो नमूना बताते होते थे, सिंगापुर, मलेशिया, फलाना बना दूंगा पाकिस्तान को, वो उस नजरिए के पीछे थे। आपने पाकिस्तान को जलाना शुरू कर दिया, सलामती के इदारों के ऊपर आपने हमले करने शुरू कर दिए। और एक बात मैं आपको बता दूं रीदा, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, इस बात ये मॉडल चलाए ना उन्होंने जहाजों के और तोपों के और शोधा के, अगर इन्हें नकेल न डाली गई, अगर इनका मुनासिब बंदोबस्त न किया आइन और कानून के तहत, नथिंग मोर देन दैट, जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है उसके तहत ये ना किया गया, ये असली जहाजों को जलाएंगे। ये फिर इनमें उन ग्रुपों में कोई फर्क नहीं रहेगा जो आप फिर ये एयरबेसिस पे हमले करेंगे। ये मतलब जो नारे उनके सुने, आप लिटा दिया जी, हमने लिटा दिया फौज को, हमने इदारों को सबक सिखा दिया। वो लिटा सकते हो तुम फौज को, तुम इदारों को सबक सिखा सकते हो, तुम हो क्या? यानी मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जिन एक तो शर पसंद है ना, वो तो पक्के वो लोग हैं जो मैं ये कहूंगा कि इसमें बेरा रवि का शिकार तो चंद नौजवान है ना, जिन्हें इमरान खान साहब को मैं कहता हूं कि उन्होंने जहन जो है हिप्नोटाइज किए हैं। बाकी लोग तो बकायदा प्लानिंग करके बैठे हुए थे, तैयारी में थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ऑन ओथ ही बात बता रहा हूं कि ये 9 मई का जो वाकया हुआ है, इससे बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मुझे कहा, देखे ना आपस में हमारी ज़ाहिर है शादी गमी ब्याह पे मुलाकातें भी हो जाती हैं, मुझे कहा गया कि अब अगर इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो हम आपके घरों पे हमले करेंगे। ये हमने तय किया हुआ है, खुदा की कसम मैं आपको उठा के कह रहा हूं। आपको इस्लामाबाद में कहा गया? वो तो मुझे इस्लामाबाद में कहा गया कि हमने लोगों की तरफ से कहा गया, लोग सर्टिफाइड लोग ऐसे नहीं कि जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, हमारे ट्विटर पे, और प्लानिंग हुई है, ये प्लानिंग है और हमने तय किया हुआ है कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो आपके घरों पे हमले होंगे और कौमी सलामती के दार सारा कुछ किया उन्होंने। और मुझे अब ये बताएं कि आप उनको कह रहे हैं आप इनको इजाजत मतलब दें, और मैंने हमदर्दी का इजहार किया उन नौजवानों के लिए 15 साल 16 साल लेकिन छोटी छोटी दाढ़ियां उनकी अभी निकली नहीं है, तो मुझे खुशी है, मुझे खुशी है उनको आप आर्मी ला के तहत ट्रायल करें। उनका ब्रेन वॉश किया गया है,
ان کے لیے الگ ایک دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر اس طرح کے واقعات کو آپ چھوڑ دیں, ان لوگوں کو سختی سے نہ نپٹیں, سزا پر قرار واقعی ان کو نہ دیں, تو آپ کس ماحول میں آپ یہاں پہ رہیں گے کہ جناب ذرا سا عمران خان گرفتار کیا, اوے یار گھر پہ نہ حملے ہو جائیں لوگوں کی املاک نہ جلانی شروع کر دیں. لہٰذا اس کا مکمل سد باب انتہائی ضروری ہے اور یہ ہوگا, اور ایک دفعہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا جو قومی سلامتی کے اداروں کے اس طرح تذلیل کر رہے ہیں اور ایک آپ یہ کہیں کہ سینس آف انسیکیورٹی پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں. ایک اور سوال, اب نواز شریف واپس آ جائیں گے؟ اب آ جائیں گے کم از کم؟ نہیں, اب یا ماضی تب کی بات نہیں ہے, نواز شریف کا ملک ہے, انہوں نے آنا ہے واپس. کب کی بات ہے نا, اب یا تب نہیں, ڈیٹ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, بٹ ہی ول کم بیک. میں آپ کو یہ اتھارٹی کی بات آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ وہ اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے, ہمیشہ یہ کہا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں, آپ اس کی بھی گواہی آپ دیں گے اپنے پروگرام میں, کہ میں نے آپ کے پروگرام میں متعدد دفعہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی پاکستان میں برسر اقدار میں دوبارہ نہیں آنے والے, پی ٹی آئی دوبارہ کبھی بھی نہیں آنے والے. یہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ پہلے کہا, یہ بہت بڑا کلیم ہے آپ کا, کبھی بھی نہیں کا مطلب کہ تازندگی کبھی بھی نہیں. چلیں, لیکن آپ کم از کم اس کی تائید تو کر بریلوی دیں. صاحب مسکرا رہے ہیں یہ آپ کی اس بات میں پہ, کئی دفعہ پہلے آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں, اس کی تصدیق تو کر دیں. کہہ چکا ہوں نا, آپ بالکل کہہ چکے. یس, لیکن آپ اس وقت جس ٹائمنگ پہ کہہ رہے ہیں اور جن سرکمسٹانسز میں کہہ رہے ہیں, دیٹ مینس سم تھنگ ایلس. نہیں, اب تو بریلوی صاحب کوئی کمنٹ دے دیں, بریک لینی ہے اس کے بعد. بریلوی صاحب, ایک تو آپ نے ایک اور مزید ہمیں محرومی کا احساس کیا کراچی والوں کو کہ چودھری صاحب کو بغیر انٹرپشن آپ 5 سال تک سنتی رہی, کیونکہ اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس لیے میں آپ کا کیا بات کروں. بریک لے لیجیے آپ. اچھا بریک نہیں, بریک کے بعد پروگرام کلوز کرنا ہوگا, تو آپ ذرا کمنٹ کر دیجئے مجھے پلیز. میرے خیال میں چودھری صاحب جو ہے بڑا اچھی طریقے سے اپنی پارٹی کا کیس رکھ رہے تھے, تاریخ میں جا رہے تھے. میں تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کہ ان کے اتحادیوں نے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو کابل میں کیا شہزادے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے, جہاز ہائی جیک ہوا تھا, لوگوں نے خود کو جلایا تھا, کیا کیا کرا تھا. محترمہ شہید کی بھی شہادت پر 150 بسیں تو ہمارے کراچی میں جلی تھی. یہ لوگ تو سپریم کورٹ پر کچھ نہیں ہوا تھا تو حملہ کرنے پہنچ گئے تھے, لیکن اپنی حکومت کی کچھ نہیں ہوا. باقاعدہ ان کے پرائم منسٹر نے گاڑی پر کھڑے ہو کر مائک پر کہا تھا تسی اچھا کام کر لیا, اب نان پراٹھے کھا کے جانا. سپریم کورٹ پر جمع ہوا تھا چودھری صاحب کے اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ تھے, یہ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. اگر ریزسٹنس ہوتی تو وہی سب کچھ ہوتا تھا جو اداروں پہ ہو رہا تھا. بریلوی صاحب, آئی وش کے ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا, جائیں گے تاریخ بڑی شفاف ہے, آئی وش کے ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا. آپ بھی ریکارڈ سیٹ کر رہے ہیں, آپ بالکل تاریخ کا ریکارڈ سیٹ کر رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے بریلوی صاحب, ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ تاریخ کا ریکارڈ سیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں ضرور زحمت دوں گی. آپ کا شکوہ کراچی والے ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں, بہت قریب ہیں, اسلام آباد سے بھی زیادہ قریب ہے, تو اگلے پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے. پنسوٹا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو مزید میں سوالات کرنا چاہتی تھی, بٹ ان دا نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب, بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب اور مجاہد بریلوی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور بہت اہم ایشو ہے گلزار امام شمبے, سابقہ دہشت گرد بلوچستان. اس نے آج ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سے جی ویلکم بیک آفٹر بریک. بلوچستان میں آج ایک بہت اہم کامیابی ریاست کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو حاصل ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایک ہارڈ کور ٹیررسٹ گلزار امام شمبے کو گرفتار کیا گیا ہے. نہ صرف گرفتار بلکہ گرفتاری کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں سے, اپنی تمام شرپسندی, دہشت گردی پہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے. ریاست کے سامنے اس نے سرنڈر کیا ہے, معافی مانگی ہے اس نے قوم سے اور پاکستان کے اور ریاست کے اداروں سے. کتنی بڑی کامیابی ہے اور یہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے بلوچستان کے امن و امان کے بارے میں, بلوچستان کے ترقی اور خوشحالی, جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے امن اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. میرے ساتھ موجود ہے بلوچستان کے بڑے اہم سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, سینیٹر ہیں اس وقت, میر سرفراز بگٹی صاحب. السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب. آپ نے, آپ کی فیملی نے دہشت گردوں کے بہت سے خطرات کو جھیلا بھی ہے, بہت سے اٹیکس کو آپ لوگوں نے برداشت بھی کیا ہے. کتنی اہم ہے گلزار امام شمبے کی گرفتاری اور ریاست کے سامنے اس کا سرنڈر کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ غریرہ, آپ نے یاد کیا بڑے عرصے بعد. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے, ریاست کے لیے آج بہت اہم دن ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن BNA کو ہیڈ بھی کرتے تھے, اور بلوچ سیپریٹسٹ گروپس میں, فٹ سولجرز میں ان کی بڑی سے بھی تھی اور ان کا بڑا اثر بھی تھا.
ان کی واپسی سے یقیناً ساؤتھ بلوچستان میں جو صورتحال ہوگی امن و امان کی یا ان کی گرفتاری سے اس میں بہتری آئے گی. اور پھر جس طرح انہوں نے اپنی کنورسیشن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ وہ واپس آئیں اور مین اسٹریم ہو جائیں, تو دس از اے پازیٹیو اسٹیپ. اور یہ ریاست کی کامیابی ہے کہ اس جیسا بڑا, اور جس نے بھی یہ جس ادارے نے یہ آپریشن کیا اور جتنی محنت سے کیا, کیونکہ مجھے تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے, تو ان کی اپریسیشن بھی یہاں پر بنتی ہے. اور اس گرفتاری سے بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا میسج آئے گا؟ دیکھیں غریبہ, فرام دا ڈے فرسٹ ہمارا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا نوجوان ہے اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ جو سیپریٹسٹ قوتیں ہیں وہ بلوچستان کے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں. کن نعروں کی بنیاد پر؟ وہ کہتے ہیں کہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے, سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, سو اینڈ سو آن. ایک اینڈ پیرل ڈیولپمنٹ, آپ کو پتہ ہے یہ صرف بلوچستان کا نہیں پورے پاکستان کا ایشو ہے. اس کو بنیاد بنا کر ہمارے نوجوان کو گمراہ کرتے ہیں, جبکہ خود وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آزادی کی تحریک چلانی ہے اس کا جو بنیادی کاز ہے وہ بلوچ آئیڈینٹی ہے. وہ اس بات پر ریاست پاکستان سے نہیں لڑ رہے کہ آپ نے سڑک نہیں بنائی. اور سڑک تو دیکھیں نا, جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ جو کراچی میں ہے, تو ان پیرل ڈیولپمنٹ سب کا ایشو ہے. یہ بنیادی ریزن نہیں ہے. تو ہمارے نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ استعمال کرتے ہیں, استعمال کرنے کے بعد پھر والی وارث نہیں ہوتے ہیں. اور نوجوان جو بیچارہ یونیورسٹی میں ہے, کالج میں ہے, اس کو اس طرح کی چیزوں سے, یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا جو ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے, محرومی جو ہے, اس کو ہائی لائٹ کر کے اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ نوجوان کو یہ یقیناً پیغام آج بھی ملا ہوگا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے. اور یہ جو بلوچ آئیڈینٹی پہ اب پھر دیکھ رہے ہیں, یہ قوم پرستی تو پھر ایسی چیز ہے, میں آج بلوچ ہوں, بلوچ کے بعد بگٹی ہوں, بگٹی کے بعد منصوری ہوں, اور پھر نیچے سو اینڈ سو آن. تو یہ تو پھر سارے, کوئی بگٹی بن جائے گا, کوئی مری, کوئی مینگل, کوئی زہری. تو یہ میری آئیڈینٹی پاکستانی ہے 1947 کے بعد سے. اور یہ اس گرفتاری سے دو تین چیزوں کی ڈپکشن ضرور ہوتی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. کہ ایک تو بلوچستان میں امن و امان کے صورتحال ریاست کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے, انٹیلیجنس اداروں کے مکمل کنٹرول میں ہے, اور جو وہاں پہ باڑ لگائی جا رہی ہے, جو چیک پوسٹ کریٹ کی جا رہی ہیں, جو بھی وہاں پہ چیزیں کی جا رہی ہیں سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے, یہ اس کا بھی ایک مظہر ہے. اور دوسرا یہ کہ اب گلزار امام شمبے نے ریاست کے سامنے سرنڈر کیا ہے, ریاست نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ریاست کے یا حکومت کی ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اس پیراڈائم میں, جو سیکورٹی کا پیراڈائم ہے, اس پر ہمیں جتنا مزید ہم کام کریں گے اور یوز آف فورس سے کریں یا ڈائلاگ کے ساتھ کریں, ریٹ آف دا اسٹیٹ تو اسٹیبلش کرنی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی اور ریاست کی کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کریں. اب جہاں تک اب دوسری بات کریں کہ ان کے آنے سے جو افیکٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی میں نے آپ سے کہا کہ ان کا فٹ سولجرز میں بڑا اثر تھا, اور وہ یقیناً آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے لے کر. اور ریاست کو, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بھی محرومیوں کا ذکر کیا. ریاست حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ان محرومیوں کو بنیاد بنا کے بلوچستان کے لوگوں کو, معصوم عوام کو, خاص طور پہ بلوچ نوجوان کو گمراہ نہ کیا جا سکے. پھر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہے, مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, تاکہ بلوچستان کی جو حقیقی معنوں میں ترقی اور خوشحالی ہے اس کی طرف آگے بڑھا جا سکے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, میں دو اس میں جواب دوں گا. پہلے مسنگ پرسن پہ اور پھر یہ ڈیولپمنٹ پہ, اور اس پر جواب دوں گا. دیکھیں, مسنگ پرسن ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی ایک انسان بھی مسنگ ہے. سیلف ڈس اپیئرنسز ہیں, کاؤنٹ پہ ایشوز ہیں, اور پھر دیر از این ادر اسٹوری جو ادھر کلنگز ہیں, کوئی 5000 پلس انوسنٹ سویلینز کی کلنگ ہے, جس میں پنجابی ہیں, جس میں ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. تو سارے اسٹیک ہولڈر آ کے بیٹھے اور اس ایشو کو فار ونس فار آل ایڈریس کریں کہ واٹ از دا کاز بیہائنڈ دیز مسنگ پرسن. اور پھر لاز میں آپ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز سوسائڈلز پکڑتے ہیں, آفٹر فیو ڈیز وہ باہر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں. پھر اب آتے ہیں ڈیولپمنٹ پہ. بالکل آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا کہ گورننس کا جو ماڈل ہے ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے, دونوں نے پیرلل چلنا ہے. ان میں سے جو بھی اگر اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور سیکورٹی پیراڈائم آگے چلا جاتا ہے, تو پھر یہ وہ ایشو ایڈریس نہیں ہو پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورننس کے ماڈل کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنی پی ایس ٹی پی کو دیکھنا ہے, ہمیں کرپشن کو دیکھنا ہے. جس طریقے سے بلوچستان میں کرپشن جو انڈیکس میں نمبر 1 پہ جس طریقے سے آ رہا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس پر ضرور غور کرنا ہوگا, بیکاز
ہم نے کامن بلوچ کو ڈیلیور کرنا ہے, جو کامن بلوچ ہے اس کو گلے لگانا ہے, اس کی جو بیسک فیسلٹیز ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے ریاست کے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے, لیکن جب اس کے پیسے کرپشن کی نظر ہوں گے تو ظاہر ہے وہ مایوس تو ہوگا. رائٹ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینٹرل منسٹر فراز بگٹی صاحب آج کے انتہائی اہم ایشو پہ اپنا پیس آف مائنڈ دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock. اللہ حافظ.